बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में पढ़ा जाने वाला कुरान कितने लोगों को बख्श सकते हैं, जबकि इसी से मिलता जुलता एक और सवाल ये भी पूछा गया है कि एहसाल सवाब का दुरुस्त तरीका क्या है, कि अगर वालिदैन का इंतकाल हो चुका हो और एहसाल सवाब करने का तरीका मालूम ना हो तो एहसाल सवाब करने का दुरुस्त तरीका क्या होगा। इसके साथ ही साथ ये भी सवाल पूछा गया था कि अगर नवाफिल नमाज की नियत तो अल्लाह के वास्ते करके पढ़ें, लेकिन इसके बाद क्या इन नवाफिल का सवाब अपने मरहूम वालिदैन की रूह को पहुंचाया जा सकता है या नहीं। नाज़रीन मोहतरम, एहसाल सवाब के हवाले से इंतहाई अहम सवालात हैं और इस वीडियो में इन्हीं सवालात का जवाब फराहम किया जाएगा, लिहाजा वीडियो पूरी देखें। नाज़रीन मोहतरम, देखें कि सबसे पहला सवाल तो ये है कि रमज़ान अल मुबारक में पढ़ा जाने वाला कुरान पाक कितने लोगों को बख्श सकते हैं। जान लीजिए कि रमज़ान अल मुबारक में जो कुरान पाक ख़त्म किया जाता है या फिर कुरान पाक की जितनी भी तिलावत की जाती है यानी एक पारा 10 पारे या जितने भी आपने पारे पढ़े हैं उनका सवाब कितने लोगों को एहसाल किया जा सकता है। आपने मुकम्मल कुरान पाक ख़त्म किया है या फिर इसके चंद पारे तिलावत किए हैं तो जान लीजिए कि रमज़ान के अलावा भी और रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी जितना भी कुरान पाक आपने पढ़ा है, आप चाहें तो पूरी उम्मत मुसलमा को इसका सवाब पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई हर्ज और कोई मसला नहीं है, जबकि इस हवाले से बाज़ लोगों का यह ख्याल होता है कि शायद हम इस एहसाल सवाब को सिर्फ चंद मखसूस लोगों तक ही पहुंचा सकते हैं, यानी कि ये मैंने अपने दादा के लिए या नाना के लिए पढ़ा है या अपनी वालिदा या वालिद के लिए पढ़ा है वगैरह वगैरह। याद रखें कि यह अकीदा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि कुरान पाक पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद इस तरह से नियत करें कि मैं इस कुरान पाक को पढ़ने का सवाब सबसे पहले अपने आका सैयदुल मुरसलीन हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफतन नजराना मुहब्बा अकीदतन पेश करता हूँ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीले से आपकी तमाम उम्मत के अफराद जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी रूहों को पेश करता हूँ या करती हूँ। ए अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपने किसी खास अजीज व अकारब को इसका सवाब पेश करना चाहते हैं तो यानी कि जितने भी लोगों को बख्शना चाहते हैं बख्श सकते हैं। जान लीजिए कि इसमें कोई सदाकत नहीं है कि आप सिर्फ अपने मखसूस लोगों को ही इसका सवाब एहसाल कर सकते हैं जबकि दूसरों को नहीं कर सकते। उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि आप जितने ज्यादा लोगों को भी एहसाल करेंगे, कभी उम्मीद और यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सबको बराबर बराबर सवाब रहमत फरमा देंगे, जबकि इसके साथ ही साथ आपको भी सवाब जरूर मिलेगा। और ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर आपने दूसरों को सवाब बख्श दिया तो आपको इसका सवाब नहीं मिलेगा या आपके सवाब में कोई कमी आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको भी पूरा सवाब मिलेगा। और पूरी उम्मत के वो अफराद जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान उनको भी बराबर सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा रमजान अल मुबारक में जो हो या फिर रमजान के अलावा दूसरे दुनिया में पढ़ा हुआ कुरान हो तो उसका सवाब आप पूरी उम्मत के तमाम मुसलमानों को बख्श सकते हैं और इसमें कोई हर्ज या तखसीस बिल्कुल भी नहीं है। आइए अब दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं कि एहसाल सवाब करने का आसान सा तरीका क्या है। तो इस हवाले से पहले ये समझ लें कि एहसाल का मतलब है पहुंचाना और सवाब का मतलब है अजर, यानी कि आपने जो भी नेकी का अमल किया है, सदका व खैरात दिया है या कुरान पाक पढ़ा है, जिक्र अज़कार किए हैं, हज किया है या फिर नफल नमाज पढ़ी है, तो इसका सवाब आपको तो मिल गया। अब वही सवाब आप अपने मरहूमीन को भी एहसाल कर सकते हैं, यानी उन्हें भी बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अल्लाह की राह में कुछ पैसे सदका किए हैं, उनका सवाब आपको मिल गया, या फिर आपने घर में बैठे बैठे कुरान पाक की तिलावत की है, जिक्र अज़कार किए हैं, दुरूद शरीफ पढ़ा है, किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है, किसी गरीब को कपड़े लेकर दिए हैं, या फिर कहीं पानी की मोटर और टैंकी लगवा दी, या किसी के लिए रास्ता बनवा दिया, या किसी गरीब को कपड़े लेकर दिए, मस्जिद की तामीर के लिए पैसे जमा करवाए, या फिर कोई भी नेकी का काम आपने किया है तो इसका सवाब आपको मिल जाएगा। अब इसी सवाब के लिए आप यूं नियत कर लें कि या अल्लाह पाक, मैंने जो कुछ भी जिक्र अज़कार किया या गरीब मस्कीन वगैरह की मदद की तो इसका सवाब मैं अपने मरहूम वालिद वालिदा या फिर अगर दोनों इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों तो वालिदैन को एहसाल करता हूँ या करती हूँ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सवाब का बदला उन्हें भी अपने करम से अता फरमा देगा। इसी तरह से अगर कोई चीज सदका की है तो इसका सवाब अपने मरहूम वालिदैन अजीज व अकारब या फिर नबी व रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी उम्मत उसकी दुनिया से रुखसत हो चुकी है तमाम की रूहों को बख्शता हूँ या बख्शती हूँ। और जान लीजिए कि आपके लिए इन नेकियों का सवाब मरहूमीन की रूहों को भेजने की नियत कर लेना ही काफी है। लिहाजा एहसाल सवाब का तरीका यही है कि जब भी कोई नेक अमल करें
تو نیت کر لیں کہ میں اس کا ثواب فلاں فلاں مرحومین کو پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو ان کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ آئیے اب تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کیا نفل نماز کا ثواب اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو بھی نفل اعمال ہیں، یعنی نفل نماز ہے، نفلی روزہ ہے یا نفلی حج وغیرہ عمرہ وغیرہ، یعنی جو آپ پر حج فرض تھا وہ تو آپ نے ادا کر لیا، اس کے بعد جب آپ نفلی حج کریں گے یا کوئی بھی نفلی عبادت کریں گے تو اس کا ثواب بھی آپ اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ایسا کرنا بالکل جائز ہے، اور اس ثواب کا بدلہ انہیں اللہ رب العزت عطا بھی فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ثواب جتنا آپ کو ملے گا اتنا ہی ان مرحومین تک بھی پہنچے گا، یعنی آپ جب کسی عمل کا ثواب مرحومین کو ایصال کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو وہ ثواب نہیں پہنچے گا یا پھر آپ کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہوگی، تو ایسا نہیں، بلکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور آپ کی مرحومین، والدین، عزیز و اقارب جن کو بھی آپ نے ایصال کیا ہے، اللہ پاک اس ثواب کا بدلہ انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اب نفل نماز کو ایصال کرنے کی نیت بھی سماعت فرما لیجئے۔ جب بھی آپ نفل نماز کا ثواب مرحومین کو ایصال کرنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں تو یوں نیت کریں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے ہدیہ برائے فلاں مرحومین، منہ میرا خانہ کعبہ کی جانب، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ضرور ایصال کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو بھی اس کا پورا اجر و ثواب حاصل ہوگا اور آپ کے مرحومین بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے، اور اللہ رب العزت انہیں بھی اپنی رحمت سے ان نیک اعمال کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں کہ جب بھی ایصال ثواب کریں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے ایصال کریں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت علماء کرام نے بیان کی ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو کئی انبیاء کرام سے ملاقات بھی فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ زمین پر واپس جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام پیش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کی پوری امت کو سلام پیش کرنے کا عمل اتنا پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لیے درود پڑھنے کا حکم فرمایا تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کے لیے بھی درود پڑھنا لازم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ درود ابراہیمی میں ہم تمام مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ بس علماء کرام نے اسی بات کو دلیل بنا کر فرمایا کہ جب بھی ایصال ثواب کریں تو پوری امت کو کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔